Kublai sibon berdeng supaya pisah kau channel Friendly Te Khasi. Kane ke video input ya ke kato kane ki ai up ki bala menyerap yang ni hake kamba peru kum ke cing pule ke cing tho ka cing edit video ka cing sinadur bat ka teknologi ka ai menta kalnang ke uster pa bat ki ai menta kila don sibun ke baki nong sina ai kila sina bat ada ngitip kum do berpen kam hok ya ka kala pen suk sibun yang ikam jong ka apa nangkong kapala penyerap yang ihak kecing tho bat kecing pensai ya kecing kali kapaar kala menyerap hak kecing penmidur bat kreatif konten kabalai parlo kala penyerap ya kibasna video ku mecip pesip bar kecing mut jonggo video kabasau parlo kala menyerap ya kibapule bat kibakwa masuthu pa ya ke subjek baper kabasan parlo kidon ki idol ki pala menyerap haki programming part up development Hangne kan mau perlu tangguai baka ya idol kabagi day man haban pai punya ba bar verified aga jingtip baka ai namar ka ai ru kala man bakala so thu ba perlu ka ai kadang la man bakala lada pis ngutanat ya kum kini ki video shaphang AI Android app technology app development to subscribe ya ka channel jogu Friendly Te Khasi but press ya bell icon kublai sibun ya ke jingpe jungpi ya kani ku video na preng sumpa pat insai kendu biang hakawai pat ka video ka panwan